сегодня Nous, здесь. nous vous saluons tous ce matin. И рады, что вы все живы, здоровы. On est tellement contents que vous êtes là et en bonne santé. Пришли, чтобы прославить Vous Господа, êtes venus pour louer le Seigneur, чтобы говорить Слово Его, pour écouter sa parole, чтобы радоваться вместе. pour vous réjouir dans sa Alléluia. présence. Alléluia. Мы начинаем наше служение. Nous commençons le culte. Попрошу вас выключить свои Je телефоны. vous demande de couper vos téléphones. Аллилуйя. Amen. Хочу сказать несколько слов. J'aimerais dire quelques paroles. Господь, пастырь мой, Le Seigneur est mon berger. и я ни в чем не буду нуждаться. Je ne manquerai de rien. Я часто бываю в поездках. Je voyage beaucoup ces temps-ci. И перед каждой поездкой Et avant chaque voyage, я проверяю, все ли я взял. Ничего не je забыл. fais la liste, je vérifie si je n'ai rien oublié. Посмотрел, J'ai не regardé, забыл je n'ai pas и oublié. отправляюсь в путь. Et alors je peux démarrer. Псалом Давида 22 говорит, Au psaume 23, il est écrit, в чем мы нуждаемся. de quoi avons-nous besoin? Мы на своем жизненном пути часто просим, Souvent dans la vie, nous avons в des том, besoins, nous в чем demandons нуждаемся. ce dont nous avons besoin. Но Давид начинает свой псалом. Mais David commence, Господь, пастырь мой, l'Éternel и est я mon не буду berger. ни в чем Je ne нуждаться. manquerai de rien. Нам, как и для Давида, должно быть, чтобы Господь ответил на нашу нужду. Comme pour David, il faut que le Seigneur Это нам так réponde à nos кажется, besoins. потому что мы просим. Parce que nous lui demandons. Но Господь, пастырь наш, Mais le Seigneur est Он notre знает, в berger. чем мы Il нуждаемся. sait de quoi nous avons Он besoin. знает все наши пути. Il connaît toutes nos voies. Поэтому это упование на Господа. Voilà quelle est notre espérance Когда dans мы le Seigneur. говорим, мы ни в чем не Lorsque будем nous disons, нуждаться. je n'aurai Alléluia. besoin de rien. Amen. Замечательно. Merveilleux. Нам, как и для Давида, должно быть это. Comme pour Понятно. David, nous devons nous aussi agir ainsi. Это мои отношения с C'est Господом. ma relation avec Dieu. Это мой пастырь. Il est mon berger. И с ним я ни в чем не буду нуждаться. Et avec lui, je ne manquerai de rien. Не надо переживать. Ne vous inquiétez pas. Господь все видит. Le Seigneur voit toutes Господь choses. знает, что Le нам Seigneur нужно. connaît toutes choses, ce dont vous avez besoin. Сегодня Aujourd'hui, день благодати. c'est un temps de grâce. Сегодня день Господень. C'est le jour du Seigneur. Потому что каждый день день Господень. Parce que chaque jour est le jour du Seigneur. Аллилуйя! И мы всегда обогащены всем во Иисусе Et Христе. en Jésus-Christ, nous sommes enrichis de tant et de tant de choses, de bénédictions. Аллилуйя! Alléluia. Иоанн в 4 главе, в 14 стихе говорит: Évangile de Jean, chapitre 4. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, Et celui qui boira de l'eau que тот je lui не donnerai, будет жаждать вовек, celui-là n'aura jamais soif. но вода, которую дам ему, Cette eau que je donnerai сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». deviendra une source d'eau vive qui coule jusque dans la vie éternelle. Обратите сердце ваше на пути ваши Dirigez vos cœurs sur и vos... посмотрите на пути ваши. et examinez vos voies. Вы сеете много, Vous semez beaucoup, а жнете мало. mais vous récoltez peu, dit la parole. Пьете, Vous buvez, но не напиваетесь. mais vous avez toujours soif. Так говорит пророк Агей. Ainsi dit le prophète Osée. Пророк Агей призывает народ: Le prophète Abdias, pardon, appelle le peuple. исследуйте свой путь, Examinez vos voies. обратитесь назад, Revenez au Seigneur. остановись, оглянись. Arrête-toi, regarde, examine. Что ты сделал? Qu'as-tu fait? Угодил ты Богу? Est-ce que ta vie est agréable à Или Dieu? ты прожил этот день так себе? Ou bien as-tu passé ton temps tout simplement Ты возделывал землю, avec la tête en bas? ты получил плод,
As-tu reçu du fruit? Понимаешь ли, что ты, когда была засуха, Est-ce que tu comprends que pendant la sécheresse, Господь давал воду? le Seigneur te donnait de l'eau? Чья это заслуга? Qui est le méritant? Это Господь. C'est le Seigneur. Почему? Pourquoi? Потому что мы не забываем. Parce que nous n'oublions pas. Мы не забываем о доме моем. Nous n'oublions pas sa maison. Так говорит Господь. Ainsi dit le Seigneur. И не думайте Et n'imaginez о pas, своих делах лишь. ne pensez pas seulement à vos Тогда я œuvres. буду с вами. Et Я alors, je буду serai avec vous. обильно насыщать Et je вашу vous жизнь. donnerai en abondance ce dont vous avez besoin. Господь Иисус сам дает ответ. Le Seigneur lui-même répond. Больше думайте обо мне, говорит Он, Pensez plus à moi, dit le о Seigneur, моих интересах. à mes intérêts, И пейте воду, которую даю я вам. et buvez l'eau que je vous donne, И ешьте хлеб истинный с небес. et mangez le pain de la vérité qui vient du ciel. Давайте помолимся. Prions, s'il vous plaît. Возможно, что кто-то еще не познал Бога. Peut-être que quelqu'un ne connaît pas le Seigneur. Он еще не ваш Бог. Il n'est pas encore ton Dieu. Тогда обратитесь к Нему, Alors tournez-vous vers lui и Он обязательно укрепит вас. et il va vous fortifier. Обратитесь к Нему. Tournez-vous vers lui Мы погибнем навечно, et если мы не обратимся к Нему. si nous ne tournons pas vers lui, nous sommes perdants. Драгоценный Отец Небесный, Père céleste, сегодня мы приходим к Тебе, aujourd'hui nous venons à toi, такие, какие мы есть, tels que nous sommes, со своими проблемами, avec nos problèmes, со своими радостями, avec nos со joies, своими тревогами, avec nos печалями. inquiétudes. Иисус Господь, Seigneur мы Jésus, знаем, nous savons что Ты скоро придешь. que tu reviens bientôt. Отец дал Тебе власть, Tu as reçu toute над всякою autorité du плотью Père sur toute и chair. всему, что Он дал Тебе, Et tout ce qu'il t'a donné, Он дал жизнь вечную. il t'a donné la vie éternelle. Да знают Тебя все едино, Que chacun et tous te connaissent. истинного Бога Le Dieu и vrai посланного Иисуса et Христа. celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Аллилуйя! Alléluia. Благодать Господа La нашего grâce de notre Dieu и любовь Бога Отца et l'amour de Dieu le и Père общение в Духе Святом et la communion du да Saint-Esprit пребудет с вами во soit avec веки chacun de веков. vous. Amen. Amen. Благословите друг друга. Bénissez-vous les uns les autres. Повернитесь к своему соседу. Tournez-vous vers votre voisin. Скажите, что вы Благословляй. так любите его. Dites-lui que vous l'aimez. Во имя Иисуса Au nom Христа. de Jésus-Christ. Аминь. Amen. Этот день сотворил Господь. Возрадуйся и возвеселись перед Voici Ним. la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Мы пришли на это место, чтобы прославить Господа. Nous sommes ici pour louer notre Dieu Поэтому давайте мы откроем свои сердца и Ouvrons nos будем cœurs. славить, петь для Него. et commençons à le louer. Слава нашему Господу! Je peux danser et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis
Saint-Esprit. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Давайте все вместе. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom, je louerai son nom, je louerai son nom. Je suis un conquérant. Мы славим Тебя, наш Господь. Louons, Seigneur. Мы хвалим Тебя, Господь. Мы славим Твое святое великое имя, Nous Господь. louons ton saint nom. И мы рады быть на этом месте, Nous sommes heureux Господь. d'être en ce Спасибо lieu. Тебе, Господь, за этот новый день. Gloire à toi pour cette nouvelle journée. Спасибо, Господь, что мы проснулись, что мы пришли на это место, Nous Господь. sommes réveillés, nous sommes venus dans ce lieu. Господь, что Ты даешь нам еще один день нашей жизни, Господь. Спасибо Тебе. Seigneur, tu nous bénis encore et tu bénis notre vie. И мы хотим продолжать славить Тебя. Et nous voulons continuer à te louer. Мы хотим, Господь, сказать, что Ты есть скала нашего упования, скала нашего спасения. De notre espérance, de notre salut. Мы твердо стоим в Тебе, Nous Господь. restons fermement en toi. Славим и величаем имя Твое, наш Бог. Louons et élevons ton Аллилуйя nom. Тебе. Alléluia à toi. J'entends ta voix. À chaque instant, tu es avec moi. Слышу я голос Твой, каждый миг Ты со мной. Я укрыт в Тебе от бурь, как за Tu стеной. me protèges de la tempête. Слышу я голос Твой, каждый миг Ты со мной. Я укрыт в Тебе от бурь, как за стеной. Зажигая свет, побеждая тьму, я Твоей любви знамя подниму. Твоих вечных слов ждет душа моя. Верю, что с Тобой все смогу я. Ты моя скала, с Тобою не боюсь. Сквозь боли и страх, сквозь боли и страх, ввысь на руках подними, если я споткнусь. Ты моя скала, с Тобою не боюсь. Сквозь боли и страх, ввысь на руках подними, если я споткнусь. Relève-moi quand je tombe. Слышу я голос Твой, каждый миг Ты со мной. Я укрыт в Тебе от бурь, как за стеной. Славим Тебя, Господь. Ты укрепляешь каждого из нас. Ты наша сила, Ты наша упование, Господь. Зажигая свет, побеждая тьму, я Твоей любви знамя подниму. Твоих вечных слов ждет душа моя. Верю, что с Тобой
слава. Воздай славу Господу. Tu es mon Слава rocher. Господу. Tu me relèves. Seigneur Jésus, on te remercie pour cette matinée. Merci de nous avoir conduits ici jusqu'à ce lieu pour être avec toi. Спасибо тебе, Господь, за то, что мы все вместе сегодня, чтобы тебя прославить, Господь. Избавь нас от всех страхов, которые нам не помогают с тобой быть. Enlève-nous toutes les frayeurs, toutes les peurs, comme la timidité, comme le regard des autres, qui nous empêchent d'être avec toi sur ton chemin. Иисус Христос, благослови нас в этом дне, благослови нас в этой неделе. Seigneur Jésus, merci pour tout ce que tu nous fais. Merci pour toutes les bénédictions que tu nous donnes. Merci de pouvoir louer ton nom. Merci pour la gloire qui descend sur nous chaque matin. Merci. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis, toutes mes reins s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Господь Иисус, Ты пришел на эту землю, Tu es venu dans ce monde чтобы спасти людей, pour sauver le monde, освободить их от всех их грехов. les libérer du péché. Господь, мы благодарны, что Ты нас избавил. Nous te sommes reconnaissants parce que tu nous as libérés. Спасибо Тебе, Господь. Alléluia. Je suis enfant
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Я уже не раб страха, но я сын Божий. Аминь. Аминь. Господь, мы благодарны Тебе, что Ты называешь нас детьми Своими. Tu nous appelles tes enfants. Господь, Ты наш Бог, Ты наш Отец. Tu es notre Père Мы поклоняемся Тебе. et nous t'adorons. И мы хотим сказать, насколько Ты велик. Nous voulons te dire ta grandeur Ты велик в нашей жизни. dans nos vies. Господи, Ты спасаешь нас. Seigneur, tu sauves. Боже, Ты помогаешь нам решать наши проблемы, Tu ситуации. nous aides à trouver des solutions à nos besoins. Господь, мы благодарны. Сегодня мы хотим выразить Тебе Et благодарность aujourd'hui, on в veut этом поклонении. t'exprimer la reconnaissance. Господь, Ты есть свет наш, Ты путь наш. Tu es notre chemin. Мы любим Тебя, наш Nous Господь. t'aimons. И мы рады, что, Господь, мы с Тобой. Nous sommes heureux d'être avec toi. Славим Тебя. Vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Сияние царя, блеск величия, пусть вся земля поет в радость
поступаю. Он вслед одел себя, и в страхе меркнет тьма от голоса Его, от голоса Его. Наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог, наш Бог, наш Бог так велик, наш Бог так велик, наш Бог так велик, пой со мной, наш Бог так велик, пусть видят все наш Бог так велик. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand. Son nom est tout puissant, son nom est tout puissant, digne de louange. Je chanterai combien Dieu est grand, combien Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Oh, Dieu est grand, combien Dieu est grand. Chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, éternel Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin. Nous te bénissons de tout notre cœur. Мы славим всем сердцем, Господь. Nous croyons que notre Dieu est grand. Мы верим, что наш Бог велик. Il est grand par rapport à notre problème. Сравнивать с нашими Il est проблемами. grand par rapport à nos maladies. Велик сравнивать с нашими Il est болезнями. grand par rapport à nos soucis. Наши заботы. Et donc nous venons devant un Dieu qui est grand. И если предстаем перед таким Богом, Il est capable de résoudre tous nos problèmes. Он в силе решать все наши Dans sa проблемы. parole, il est В écrit: своем слове venez à написано: moi, vous tous qui êtes fatigués et придите chargés. ко мне все усталые, Je vous donnerai du и repos. я вам дам Nous voulons que отдых. Dieu nous donne son repos. Господь, дай нам Твой мир, Amen. отдых. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Славим нашего Господа сегодня утром. Et nous voulons prier pour les enfants maintenant. И теперь мы молимся за детей. Nous invitons les enfants à venir Дети, пожалуйста, et nous allons prier pour eux. мы молимся за вас. Tu vas prier. Bien, Elisabeth. Alors, notre sœur va prier pour toute la communauté des enfants. Сестра помолится за всех детей. Amen. Tu pries en n'importe quelle langue. Ça va?
Боже, благослови наших дітей, Bénis nos enfants, яких виховали батьки. que les parents éduquent. Дякую, Боже, що ти дам їм здоров'я. Donne-leur la santé. Прийти сьогодні і благословляти тебе. Viens aujourd'hui les bénir. Амінь. Amen. Amen. C'est bien, merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Slava Bohu. Je vais monter ici. Aïe, aïe, aïe. Tu vas bien? Oui, oui, très bien, très bien. Alors, que le Seigneur vous bénisse ce matin. Пусть Бог вас благословит этим утром. Nous sommes dans la maison de Dieu. Мы в Доме Божьем. C'est notre famille. Это наша семья. Je bénis Dieu pour notre frère Otto. Я благодарю за нашего La manière брата dont Ото, il a introduit за, le culte de ce matin. за ту манеру, как вы начали это служение. L'Éternel est mon berger. Oui, le psaume 23. Господь наш пастырь. Il est celui qui nous conduit dans le vert pâturage Это тот, который нас присутствует в нашем пути. à cause de son nom. Из-за его имени. Ça va? Je ne suis pas prête. Là, tu n'es pas prête? Non. Ah. Elle est honnête. Hein? Après, tu me remplaceras un petit peu. Hein. Et c'est vrai, quand il est écrit, quand je marche dans cette vallée de l'ombre de la mort, Даже там написано, когда пойду в долине смертную, je ne crains aucun mal, я не убоюсь, car ta houlette et ton bateau me потому rassurent. что твой жезл и посох, Et pose. Il dresse devant moi une table en face de mes ты adversaires. стол передо мною, перед моими Il врагами, oint d'huile ma tête, и олию помазал et ma головою, coupe déborde. и моя чаша исполнила. Et là, переполнена. on ne s'adresse pas à n'importe qui. Знаете, это не простые On слова. s'adresse au peuple de Dieu. Это слова для народу On Божьего, s'adresse aux enfants de Dieu. для детей Божьих. Alléluia. Аллилуйя. Alors ce matin, j'aimerais vous partager aussi un autre verset Сегодня еще у меня другое qui va слово, dans le même но sens. тоже в таком C'est le направлении. psaume 133. Il est dit Псалом ceci. 132, написано там. Oh, qu'il est doux et agréable Как хорошо и приятно pour des frères для братьев de demeurer ensemble. пребывать вместе. Amen. Аминь. Qu'il est doux et agréable Как приятно, pour que nous tous soyons réunis autour когда мы все вместе собрались вокруг d'une seule personne, одного Qui est одной Jésus. личности, это Иисус. unis dans la prière, Единый в молитве, unis dans la communion единый в fraternelle. братском общении. C'est la puissance de l'évangile Это сила qui Евангелия. permet à ce que toi qui viens au fin fond de l'Ukraine, Ты, который с далекой Украины приехал, fin fond de la Russie, с России далекой, Belgrade et autres, или Белград, это et les autres qui viennent au fin fond de l'Afrique. те, которые из далекой Африки Alors, приехали. nous nous retrouvons ensemble. Мы здесь собрались. Alors qu'il n'y a rien. J'ai regardé l'alphabet russe. Я смотрю слова алфавит на русском. C'est comme des dessins. Oui, 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 Это oui, oui. для меня как Et картина. le russe, ils savent lire ça. Но вы, русскоговорящие, понимаете? Mais moi, je ne saurais pas lire ça. Я ничего Parce не que понимаю. l'alphabet de ma langue maternelle, Потому что алфавит мой родного языка, c'est la même chose comme les Français.
Это как французский. Alors, je peux lire ça sans rien comprendre. Я могу читать и ничего не понимать. Mais je vais lire quand même. Ну, я могу читать. Mais alors, lorsque nous mettons tout ce qui est de différence, Но если мы соединяем все эти разницы, nous nous réunissons pour louer un seul мы Dieu. однодушно славим одного Nous nous Бога. réunissons pour bénir un seul Dieu. Благословляем одного Бога. Et vous savez que le sang n'a pas été versé 2 fois, И знаете, что кровь не была пролита 2 раза, ni 3 fois. не 3 раза. Donc, il n'y a pas le sang versé pour les Ukrainiens Нет кровь пролита для et le sang украинцев versé pour les Africains. или для африканцев. Il n'y a qu'un seul sang pour tout le monde, Раз навсегда кровь pour текла для toute всех, l'humanité. для всей вселенной. Alors, nous voulons être cette maison de Dieu И мы есть этот Дом Божий, qui adore Dieu, который поклоняется Богу, qui le loue de tout son cœur. славить всей душою. Oh, qu'il est doux et agréable. Как приятно. Est-ce que vous avez déjà pensé au fait qu'il est doux et agréable? Вы задумывались над этим, как приятно быть вместе? Alors, qu'est-ce qui est doux А что приятно? pendant la Мило, journée? приятно, мило. En tout cas, pour les enfants, ce qui est doux et agréable, Для детей спросите, что мило. quand on présente la nourriture Когда им подходят с пищей, et les enfants sont contents. они наполняются радостью. Je crois aussi, il y a les parents qui sont contents. Ну, думаю, и родители тоже. Oui. Et surtout que si c'était un repas que les enfants aiment, Особенно, если это блюдо, которое они любят. ils sont heureux de Ой, manger. какая радость Alors, кушать. doux et agréable juste parce que nous sommes réunis ensemble. И это тоже, когда мы собираемся вместе, это C'est tout тоже simplement, c'est au milieu de nous, между нами, lorsque Dieu est là parmi nous, когда Бог среди нас, il fait tomber toutes sortes de barrières. Он все барьеры удаляет. Il fait libérer nos cœurs et nos vies. Он освобождает наши жизни. Et il n'y aura que de louanges qui vont monter vers le trône de gloire de notre Seigneur. Тогда сердце твое наполняется прославлением Alors, и хвалы Богу. Dans la présence de Dieu, Присутность Божью, il n'y a plus de jalousie. нету зависти. Il y a un chant que nous venons d'interpréter tantôt. Одна с этих песней Je ne suis plus esclave de la peur, уже не раб страха. mais je suis enfant de Dieu. Я ребенок, сын Божий. Je ne suis plus esclave de toutes ces choses уже du не monde. раб этих вещей Alors, в il y мире. a une chose qui s'est passée dans mon cœur. Что-то произошло в моей жизни. Il y a une chose qui s'est passée dans ma vie. Что-то произошло в жизни Et lorsque моей. j'entre dans la présence de Dieu, Когда я приближаюсь, прихожу, je me sens bien. я чувствую себя Avec mes хорошо. frères et mes С sœurs, братьями, nous сестрами. louons le nom de Мы Jésus. славим имя нашего Nous le Господа. bénissons de tout notre Мы cœur. благословляем всей душой Et и nous savons, сердцем. lorsque nous bénissons le nom de И мы Jésus, знаем, что в это время alors nos difficultés tombent, наши трудности, они просто nos падают. maladies tombent, Болезни удаляются. et nous sommes rafraîchis au-dedans de nous. И мы чувствуем свежесть внутри. Amen. Autrefois, il y avait ce qu'on appelle le Parti communiste. Было давно партия коммунистическая. Vous connaissez ça, KGB. Знакомая для многих. KGB. C'était un groupe communiste qui était puissant à cette époque-là, et même aujourd'hui, je pense aussi. Была одна пара, очень известна. Tout ce qui était renseignement et autres. Все, что учение, наука, в общем. Alors, lorsque le communisme entre dans la famille, И когда коммунизм зашел в семьи, lorsque le communisme entre dans les couples, в паре, tu as peur de ton mari, страх появился. Муж с женой. le mari a peur de sa femme. Муж с женой. Et on a peur de discuter sur le régime. И даже страх говорить что-нибудь. Parce qu'on risque de se retrouver en prison. Потому что опасно, что тебя захватили. Et alors, la peur entrait dans des maisons comme ça. И страх просто заходил в дома. Il n'y a pas que le Parti communiste. Это не только коммунизм. Même à une certaine époque, au Congo, Даже в Конго было такое. eh bien, les gens vivaient comme ça.
Люди жили. Tu regardes ta femme, Ты смотришь жену твою, tu as l'impression comme si ta femme risque d'aller t'accuser au parti du pouvoir. что может даже жена пойти пожаловаться партии против тебя. Amen. Mais ce qui est bien, Но что хорошо, заходите, пожалуйста, здесь места. ce qui est bien, Что хорошо, je n'ai plus peur. я уже не боюсь. Je suis enfant de Dieu. Я сын Божий. Alors, remarquez une chose. Заметьте одну вещь. Lorsque vous êtes dans la maison de Dieu, Когда мы в Дом Божьем, eh bien, il faut que vous vous sentiez libre. чувствуйте себя C'est ainsi свободными. que le roi David, il dira ceci, И царь Давид говорил, je suis dans la joie. я в радости, Mon наполнен cœur радостью. bondit de joie. Мое сердце прыгает с радостью. Mon cœur bondit de joie quand on me dit, Когда говорят мне, allons dans la maison de Dieu. пошли в Дом Божий. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui va en prison Вы видели, кого направлять в тюрьму? et puis il est content? Что он был бы наполнен радостью. Et pourtant, il a commis de méfaits. Он что-то плохо сделал, Il a peut-être нарушил tué закон. quelqu'un. Он, может, убийством занимался. Mais il ira en prison, Его садят в тюрьму, mais il n'est pas bien. он плохо себя Mais чувствует. nous, lorsque nous venons dans la maison de Но Dieu, мы, когда идем в Дом Божий, comme le roi David dit, как царь Давид говорил, mon cœur est dans la joie. мое сердце в радости наполнено. C'est-à-dire que dans ton cœur, tu te réjouis. Это значит, что внутри Mais тебя qu'est-ce qui se радость. passe dans la maison de Dieu? Но что произошло в Дом Si Божьем? ce n'est pas un, louer Dieu. Если не одно славить Бога, Deux, le remercier de la semaine passée. второе, чтобы благодарить все Trois, de se прошедшую présenter неделю. devant lui. Три, чтобы быть перед Ним. Et de lui dire, oh Dieu, je suis là tel que je suis. И сказать, Господь, я пришел Fais de moi ce que tu таков, veux. как я есть. Спроси, что хочешь от меня. Seigneur, j'ai mal dormi. Господь, я плохо спал J'ai cette fait de ночь. mauvais rêves. У меня плохие сны были. Là, ce matin, je suis dans ta maison. Но сегодня я пришел в дом Твой. Réjouis mon cœur. Наполни сердце мое Soulage mon радостью. cœur. Утешай, Bénis успокаивай. ma vie, Seigneur. Благословляй жизнь мою. Bénis mon cœur, Благослови Seigneur. сердце мое. Et je vais faire en sorte que, de la même manière que je suis entré, И так, как я зашел, avec des fardeaux qui m'écrasent, но с бремем или с проблемами, et je vais retourner dans ma joie. я возвращаю Alors, beaucoup de personnes sont venues освобожденными, auprès de Jésus. наполненными радостью. Многие пришли к Иисусу, Ils venaient avec des béquilles. некоторые с костылями, Et oui, ils venaient avec des béquilles parce que ça n'allait pas du tout. потому что их проблемы Et были. il y avait même un homme qui, lui, il était au bord du chemin И был человек по Бартимей, дороге, et Бартимей. il commandait, il mendiait, il demandait des sous. Он просил помощь. Et quand il a rencontré И Jésus, когда встретил Иисуса, c'est exactement la même chose comme nous le rencontrons это aujourd'hui. точно как наши встречи с Ça n'a Господом. pas changé. Et lorsqu'il a entendu parler de Jésus, Когда он услышал о Иисусе, il a commencé à crier, Jésus-Christ, он fils de David, начинал кричать: Иисус, сын Давида, ayez pitié de moi. помилуй меня, Ayez pitié de moi. помилуй меня. Et on a essayé de le stopper, Пытались его успокоить, on a essayé de l'arrêter, mais чтобы он молчал. il augmentait encore le Но он volume. еще больше умолял, кричал Jusqu'à ce que Jésus s'est arrêté до такой степени, что et Христос il s'est tourné vers остановился lui, il lui a dit, amenez-le и ici. сказал ученикам: позвольте ему подойти. Et lorsqu'il est venu devant la face de Dieu, И когда он пришел к Иисусу, et Jésus qui lui pose la question, que veux-tu que je le fasse? Иисус, что ты ожидаешь от меня? Et l'homme il dira que je recouvre la vie. Чтобы созрел, увидел, Oui. разрел, прозрел, Brazeria, прозрел, que je recouvre la vie. чтобы я прозрел. Nous, ce matin, Мы сегодня, nous ne sommes pas des aveugles. мы не слепи. Vous me voyez, je vous vois. Вы видите меня, я вас вижу. Mais vous avez besoin d'autre chose. Но и у каждого есть нужда.
Vous avez besoin peut-être de la paix. Может, вы нуждаетесь в мире, Vous avez besoin de la tranquillité. покой внутренний, Vous avez besoin de calme. тишина внутренняя. Vous avez besoin de la guérison. Может, исцеление ты De la même нуждаешься. manière, Bartimée s'est approché de Jésus. Так как Бархимей подошел к Иисусу. C'est de cette manière que nous, ce matin, И таким образом и мы, nous allons nous approcher de Jésus. мы готовимся идти к Христу. C'est ce qui fait qu'il est doux et agréable Вот почему приятно и мило pour de faire de demeurer ensemble. братьям пребывать вместе. On considère ça comme étant une huile qui descend sur la tête d'Aaron. Там такая картина, это олия течет на голове Аарона. Et vous savez, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. А олия – это символ Духа Святого. Alléluia. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, Когда ты в Божьей присутности, l'huile de l'Esprit de Dieu coule sur chacun de nous. олия Божья течет на каждого. Et notre coupe déborde. И наша чаша наполняется. Et nous bénissons notre Dieu de И tout мы notre cœur. славим нашего Господа всем сердцем. Amen. Аминь. Ce matin, mon cœur et ma prière est la suivante. Сегодня, в это утро, моя молитва. Ce que nous allons faire ce matin, То, что мы сделаем ce n'est pas сегодня, extraordinaire. это не особенно. C'est juste parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Но мы народ Божий. Nous allons nous tenir debout, pas Давайте maintenant, мы maintenant, pas maintenant. потом встанем. Alors, vous allez sortir de vos rangs. Вы видите в ваших рядах, À gauche, vous allez à droite. те, которые налево, вы направо. Et alors, on va se retrouver là, quelque part. И где-то мы будем вместе все. Nous allons prier les uns pour les autres. Давайте будем молиться друг за Alors, друга. il ne faut pas s'attendre à ce que l'autre puisse comprendre le russe que toi, tu vas prier. Не переживай, если тот, который молится, ты не понимаешь, что он говорит. Ne t'entends pas que l'autre, tu puisses entendre le lingala ou le swahili que Не l'autre va le ожидай, или может это африканский какой-то язык. le lingala. Лингала. Et alors, la seule chose, Одно. c'est que tu pries avec ton cœur. Молись сердцем твоим. Tu pries avec ton âme. Молись с душою Avec твоей. un désir profond que Dieu puisse bénir mon frère. Чтобы действительно Бог благословил Vous savez, твоего брата. lorsque nous sommes unis ensemble, Когда это единство, c'est une force, c'est une это puissance. такая сила, Et le diable a peur и враг des боится. hommes et des femmes là où ils ne sont pas divisés. Страх, и когда есть это единство в молитве. Amen. Аминь. Vous savez, là où il y a l'habitude, Там, les где, gens se disputent dans un couple. там, где приходят привычки, то тоже и конфликты, и вражда Là où les couples se в паре, disputent. в семье. Des fois, les gens se disputent pour un faux problème. За мелочи происходят такие конфликты. La dame, la maman de la famille qui dit que non, cette tasse, il faut le mettre là. Жена говорит, нет, это неправильно ты поступил, надо по-другому. La maman de la maison, il dit, quand tu enlèves tes chaussures, Хозяйка il faut говорит, enlever les chaussettes, il faut le mettre là, dans ce panier-là. твои туфли и твои носки там надо, в эту сторону. Et lorsque la tasse n'est pas là où ça devait être, И если посуда не на правильном месте, et les chaussettes qui, vous savez, il y a des gens qui, quand ils entrent dans la maison, ils enlèvent les chaussures, les chaussettes, jusqu'à есть ce люди, que... которые заходят, они бросают все в любое место. Et lorsque vous entrez dans la chambre de certains, je ne dis pas, c'est tout le И monde, в некоторых комнатах, не у всех, конечно. il y a la chemise et là-bas, Там рубашка, там... et vous allez ramasser à штаны. gauche et à droite. И надо все собирать Et везде. c'est là où commencent des problèmes. И тогда начинаются проблемы. Alors quand tu arrives, tu te dis, mais oui, mais qu'est-ce qui se passe? И ты смотришь на это, ну что случилось? Ils sont gênés parce qu'ils ne vont pas parler que oui, mais c'est juste à cause de la tasse. Non, ils sont gênés parce que Oui. c'est quoi la tasse? Появляется стыд за таких мелочей. Et de disputes. И вражда. Les diables aiment là où les gens se disputent. Сатана очень любит, где Là вражда. où vous êtes méfiant de l'autre. Там, где подозревает Il m'a regardé de travers.
смотрите неправильно. Dans son regard, c'est comme s'il me juge. В твоем взгляде есть даже уж суждение. Alléluia. Alors, nous voulons qu'au travers de la présence de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, Но мы ожидаем и желаем, чтобы сегодня в наших сердцах, que nous le rendions un culte qui lui soit agréable. чтобы мы воздали служение Богу C'est-à-dire que приятное. quand je viens dans la maison de Dieu, Когда я прихожу в Дом Божий, je sais que je vais lui offrir une adoration. я готовлюсь как подарок Je vais lui Ему, offrir хвалу, une prière. молитвы. Et comme je ne suis pas seul, И я не один, je vais prier pour mes frères. то я молюсь за других. Je vais prier pour mes sœurs. Я молюсь за братьев и за сестер. Et je suis sûr et certain, И я dans la maison de уверен, Dieu, что в Дом Божий chacun de nous a ses fardeaux. у каждого есть свои бремена. Nous avons des fardeaux. У каждого. Nous avons des inquiétudes. У каждого беспокойство. Nous avons de peur. У каждого страх. Nous sommes entrés dans la maison d'une sœur. Мы были, навещали одну сестру. Elle vit avec 2 enfants. Она с 2 детьми. Et alors, le premier, son aîné, a, je crois que 17 ou 18 ans. Старшему 17 лет. On vient de lui couper l'aide sociale. Их просто прекратили способие. Parce que dans le gouvernement avant, on pouvait donner aux enfants des aides Потому sociales что по проще закона была такая помощь назначена avec un contrat с CPAS. контрактом и с СПС. Et l'actuel А gouvernement новые порядки, новое государство coupe cela. прекратило эту помощь. Et alors nous entrons dans la maison И мы заходим, навещаем et эту on a сестру. demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous êtes triste comme Ну, ça? почему такая печаль? Почему вы так? On nous a coupé cet argent qu'on donnait à mon fils. Нам все прекратили. Помощь для сына нашего. C'était bien pour nous. Нам это так нужно было. On nous a coupé. Et Прекратили. la dame qui n'a pas voulu travailler pendant plusieurs années, И эта женщина несколько лет не готовилась на работу, parce qu'elle avait du chômage, потому что она получала деньги из maintenant on шомажа. l'a obligée de trouver du travail. Сегодня обязана найти работу. Et si elle ne trouve pas du travail, eh bien on va couper aussi. То те, которые не ищут работу, то прекращают всю помощь социальную. Nous avons prié. Мы будем молиться. Amen. Аминь. Peut-être ce matin, Может, это утро. vous avez d'autres sujets de prière Может, у вас какие-то другие молитвы. et vous voulez que Dieu puisse répondre à ta prière. Но вы ожидаете Божий ответ на ваших молитвы. Dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса. Peut-être ce matin, Может, сегодня утром vous venez ici, vous ne savez même pas qu'est-ce qui se passe вы ici. пришли и не все понимаете. Il y a des gens qui chantent, qui louent. Есть люди, которые поют, славят, Et puis, dans ton cœur, il y a un vide. но внутри тебя что-то un есть, vide. пустота какая-то. Ta prière ce matin Твоя молитва. est que Dieu remplisse ce vide Господь, наполни эту пустоту в моем par sa сердце. personne, par sa grâce. По милости Твоей. Que Dieu puisse te toucher ce matin. Пусть Господь тронет тебя. Peut-être tu es là dans le désarroi, dans le flou total. Может, ты в полной растерянности. Tu ne sais pas par où y aller. Ты не знаешь, в какую сторону Et vous направляться. savez, dans certaines églises, ici même en Belgique, В некоторых церквах в Бельгии, c'est beaucoup plus facile quand vous entrez dans l'église когда заходишь в церковь, et vous любую, savez que vous avez un problème. и когда у тебя проблема одна, Alors, il y a un marchand de bougies qui est là derrière. то там можно найти в некоторых костелах свечки. Oui. Alors, tu dis, alors, pour ta prière monte, Чтобы твоя молитва alors, tu Поднималась. vas aller payer 2, 3, 4, 5 bougies. ты купи 1, 2, 3 или 5 свечки Et puis, tu allumes ce bougie. и зажги.
Et puis tu vas les mettre quelque part. и там поставь, где Alors, назначено on место. suppose à ce moment-là, lorsque la bougie sera И allumée, люди думают, что когда эта свечка, ton problème sera résolu. твои проблемы решаются. Non, non, Нет, non, нет, non, нет, нет, non. это не так. La bougie va s'allumer Свечка, она будет et puis гореть, la bougie va se fondre. и потом все Et перестанет. lorsque la bougie ne sera plus allumée, est-ce que tu ne vas plus continuer à vivre? Когда свечка перестанет гореть, твоя жизнь продолжается. Ah là là, que le Seigneur puisse nous aider. Пусть Господь поможет Notre vie ne нам. dépend pas de bougies allumées ou Наша pas. жизнь не зависит от свечки. Notre vie dépend de Dieu. Она зависит от Бога. Que Dieu puisse bénir mon cœur, mon âme, ma vie. Пусть Бог благословит наши жизни. Voilà. Et que c'est toi-même que tu vas dire, И ты сам начинай говорить. Seigneur, touche-moi. Господь, тронь меня. Touche-moi ce matin. Тронь сердце мое. Visite-moi ce matin. Посещай меня. Alléluia. Аллилуйя. Vous savez, quand on y va chez le médecin, j'aime bien ces moments-là avec le médecin. Когда я иду к врачу, я очень люблю идти к Vous voyez, врачу. ça pouvait être beaucoup plus facile quand vous entrez chez le médecin, il te regarde et dit, allez, toi, tu souffres de ça, 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 Когда ça, ça. заходишь к врачу, он смотрит на тебя, он уже знает, какие у тебя проблемы. Mais ce n'est pas le cas. Но не всегда. Tu vas t'asseoir, Надо il va присаживаться. amener des machines Он берет какие-то инструменты et il va commencer à écouter ton и cœur. начинает обследовать. Et puis, tu crois que c'est fini et il va commencer à te demander, et quoi, А tu он souffres de quoi? потом начинает задавать вопросы. Какая у тебя проблема? C'est quoi ton problème? Какая у тебя проблема? Tu commences à lui dire, И ты рассказываешь. je ne sais pas dormir, У меня нет сна, je n'ai pas d'appétit. аппетита нету. Et quand je me réveille le matin, j'ai mal au dos. А когда встаю утром, у меня позвоночник болит. Oui, j'ai mal au dos. Или ноги, или бедро. Ah, et là, le médecin, il dit, ah oui, probablement, il doit avoir ça. А, значит, у тебя такая и такая проблема. Des fois aussi, ce n'est pas du tout ça. Бывает, это совсем не то, что он Mais c'est là думает. où nous qui sommes enfants de Dieu, Но мы дети Божьи. Dieu essaie de quoi nous sommes malades. Бог знает, какой корень наших болей. Amen. Аминь. Et quand tu lui diras, mon Père, И когда ты скажешь, Господь, Отец мой, touche mon cœur, тронь сердце мое. j'ai besoin de toi. Я так нуждаюсь в Тебе. Il va te toucher, Он тронет тебя. il va te bénir, Он благословляет il тебя. va te sauver, Он спасает il va тебя. te transformer, Он, il va te guérir. Он исцеляет Dans le тебя nom de Jésus, во имя il va Иисуса. consoler ton cœur. Он утешает Au сердце nom твое puissant de Jésus. во имя Alors, ce Господа. matin, ce que nous allons faire, Давайте сегодня nous allons утром prier les uns pour les будем autres. молиться друг за друга. Vous allez vous lever maintenant Пожалуйста, встаньте. et on va se rencontrer quelque part. Давайте где-то встретимся. Вы Vous хотите entrez, среди? vous entrez dans le rang Можете в эту сторону, в эту сторону. et alors tu prends la main de ton frère, tu prends la main de ta sœur, Бери руку tu, кого-то tu commences à prier maintenant. и начинай молиться. Alors, n'essaye pas d'entendre, peut-être lui il prie en Swahili ou en Lingala, Не обращай внимания на каком языке. parce que tu ne vas rien comprendre. Может, ты ничего не поймешь. Ne cherchez pas à comprendre, peut-être lui il prie en russe ou en ukrainien. Может, он на украинском или на российском Le языке. mieux à faire, tu prends sa main et tu pries, tu pries, tu pries, tu Просто dis des бери choses. руку кого-то и молись. Просто за этого Ruku человека. Koyot. Eh bien, tu dis des choses, tu dis des choses. Говори. Peu importe le désordre que cela va faire, Не смотрите на дезордр. Это... Как дезордр? Беспорядок. pourvu que nous puissions faire ce que Dieu nous demande de faire. Ну, давайте сделаем то, что Господь желает, чтобы мы Амен. сделали. Аминь. Alors, sortez maintenant dans vos rangs. Давайте к кому-то обращайтесь. Sortez идите de vos к rangs. кому-то. Allez. Здравствуйте, друзья. Рад видеть вас. Я пастырь церкви. Вы пришли, да? Вы молодец. Вы молодец. Я молюсь за вас. И верю, что ваша проблема решится. Аминь. Вы верите?
Аминь. Аминь. Все будет у вас хорошо. У вас прекрасная семья. Вы мама? Молодая мама такая. Слава Богу. Я молюсь, чтобы Господь благословил вашу семью, направлял во всем, чтобы Он провожал вас. Знаете, как хорошо, когда Господь с нами, мы чувствуем свою присутность. Молюсь за ваших детей. Вы беременна, да? Я молюсь за беременность, чтобы все было хорошо. Господь, благослови эту семью, благослови этих людей. Мы просто не искали друг друга, но нет случайности в тебе, Господь. Ты позволил эту встречу. И мы верим, что это не случайно, но это воля Твоя, Господь. Это воля Твоя. Потому что Ты увидел, услышал их молитву, их молитвы. Ты знаешь их нужды. Ну мы что, мы ничего не знаем. Может, вы друг друга не полностью понимаете друг друга, Господь все знает. И мы к Богу обращаемся. И мы верим, что Он тот, который решает все вопросы, благословляет нас. Благословение – это хорошее Божье влияние на нас. Если мы просим Божье благословение на нашу семью, это хорошее Божье влияние на нашу семью, на нашего брака, на наших детей, на наших родственников, на наших близких, Господь. И будем, как псалмопевец, будем славить Тебя, будем благодарить Тебя, потому что Ты проявил милость Твою нам, этой семьи. Аллилуйя. Как зовут вашу семью, фамилия? Максим Бондаковский. Бондаковский. Вы все Бондаковские? Нет, у меня Бондаковский, а у мамы моей жены получается Пасека. Пасека и Бондаковский, благослови Господь. Пасеки и благослови. Аллилуйя. Вы знаете что? Я просто рекомендую, вы только очень простую молитву благодарность Богу. Простыми словами скажите: спасибо, Господь, за это время. Спасибо, Господь, за эту возможность быть здесь, в этом месте. И мы благодарны Тебе за то, что Ты идешь на нашу встречу. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Благослови, Господь. Аминь. Благослови. Дайте руку вашу. И вашу руку. Господь, мы едины в Тебе, Господь. Верим, Господь, что вся наша жизнь, наша судьба, все, что наше, Господь, оно под Твоей охраной, под Твоим благословением, Господь. Ты благословляешь нас, Ты благословляешь Юра, Ты благословляешь Раду, Господь, их семью, Господь. Ты с ними. Благословение – это Божье влияние, хорошее влияние на нас, на наших родственников, на наших детей, на нашего брака, на нашей семьи. Аллилуйя. На нашей судьбе тоже. Хвала Тебе и благодарность. Простыми словами, вы только благодарите Господа. Спасибо, Господь, спасибо. Аллилуйя. Спасибо. Благослови, Господь, моих друзей. Благослови, Господь. Как приятно быть с Тобою и быть вместе, Господь. Мы так благодарны Тебе, Господь, потому что с Тобою все хорошо. Даже если испытания, трудности, Ты рядом с нами, ведешь нас, провожаешь нас и решаешь все наши проблемы, Господь. Тебе да будет хвала и благодарность. Аминь. Вы простыми словами благодарите Господа, только благодарите. Аллилуйя. Группа прославления, пожалуйста. Александр. Группа прославления.
Аллилуйя. У вас есть одна песня? Nous allons prier, nous allons terminer par ces moments de prière encore. Nous restons debout, Я nous allons хотел бы prier. еще помолиться. Встаньте, пожалуйста. Béni soit le nom de Jésus. Благословенное имя Nous Господа. croyons au travers de ces gestes Мы верим, что через этот жест, qui semblent anodins, который очень простой, il s'est passé quelque chose что-то происходит dans nos vies et dans nos в cœurs. нашей жизни, в наших La Bible nous сердцах. dit ceci, lorsque nous sommes fidèles dans des petites choses, Библия говорит, если мы верны в маленьком, il accompagnera chacune de nos vies avec de grandes choses. Он будет вести нас в больших вещах. Nous avons prié les uns pour les Мы autres. молились друг за другом. Nous croyons qu'il va se passer des choses dans И nos мы cœurs et dans nos верим, vies. что Господь действует и Et toute la проявляет gloire свою monte devant la милость. face de Dieu. Пусть слава будет Ему. Éternel notre Dieu, nous te bénissons parce que nous Господь, sommes une maison. Мы славим Тебя, потому что мы Твой C'est la дом. maison de Dieu, Seigneur. Дом Божий. Continue à bénir chacune de nos vies, Seigneur. Продолжай À благословлять bénir, Seigneur, каждого. nos rapports avec toi. Наши отношения с Тобою. À bénir, Seigneur, nos temps mis à part pour toi. Наше время с Nous Тобою. te le demandons dans le nom de Мы Jésus. просим во имя Иисуса. Continue à sanctifier nos vies. Освящай наши жизни. Continue à bénir chacune de nos vies. Благословляй каждый. Nous te sommes infiniment Мы reconnaissants. очень благодарны Dans le Тебе. nom puissant de Во Jésus. имя Иисуса. Tu es notre Sauveur, tu es notre Ты Seigneur, наш Спаситель, наш tu es notre Господь. libérateur. Ты тот, который освобождаешь. À ton nom, Seigneur, soit toute la gloire. Тебе да будет вся Au слава siècle des во siècles. веки веков. Amen. Аминь. Applaudissons le Seigneur. Аплодис нашему Господу. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, je bénirai l'Éternel pour tous ses hauts faits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, bénis le Dieu d'amour, oh mon âme, oh mon âme, bénis l'Éternel, parce qu'il t'a fait du bien. Jésus m'a restauré, Jésus m'a restauré, Jésus m'a relevé, Jésus m'a relevé, Jésus m'a retrouvé, Jésus m'a retrouvé. Je bénis pour tous ses hauts faits.
Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Слава Господу! Благословляем Его имя. Nous te demandons de les bénir, de les diriger, qu'elles soient toutes pour ta gloire. Благословити пожертвовані, направляй, Господь, їх для слави Твоей, для царства Твоего. Bénis ces offrandes et bénis ceux qui ont participé avec leurs modestes moyens. Que tout soit pour la gloire de ton nom. Amen. Groupe de louanges. Maria. Est-ce que vous allez bien? Как вы сегодня? Как вы себя чувствуете сегодня? Нормально? Кто плохо чувствует себя? Qu'est-ce qui se sent mal? Ты подумай. 100% все хорошие. Béni soit le Seigneur. Nous avons maintenant un moment spécial. Vous savez que nous préparons un service de baptême. Вы знаете, что у нас будет крещение скоро? Parole de Jésus. Слово Божие. Celui qui croira Тот, кто будет верить et qui sera и baptisé который будет крещенным, sera sauvé. будет спасенным. J'ai quelquefois des gens qui viennent me dire, oui, mais moi j'ai déjà été baptisé quand j'avais 1 mois. Некоторые ко мне подходят и говорят, ну я уже был крещен, когда мне был 1 месяц, Il y en a qui disent, mais moi j'avais 6 mois. а мне 6 было месяцев. Ça, c'est un autre baptême. Il y a le Это baptême de другое крещение. tradition religieuse. Je parle de l'enseignement de Jésus. А я вам говорю о крещении Бога. Jésus s'adresse aux disciples et leur dit, Иисус подходит к ученикам, ученикам et il leur dit, и говорит, allez идите et faites de toutes les nations, и делайте всех наций, народів, народов des disciples. учениками. 1. Один. Nous sommes appelés à devenir disciples de Jésus. Мы Призвани. призваны, чтобы быть учениками Божьими. Ça veut dire être disciple, ça veut dire que tu commences à aller à l'école de Jésus. Быть учениками Божьими — это идти в школу Божью. Первая classe, première année, à l'école de Jésus, et tu vas apprendre toute ta vie. Enseignez-les, dit Jésus. Учите их, говорит Господь. Ça veut dire qu'un disciple, c'est quelqu'un qui va recevoir l'enseignement de Jésus chaque jour. То есть ученик — это тот, который будет получать Et Слово Божье troisièmement, каждый день. et troisièmement, И в-третьих, baptisez-les. крещите их. Le baptême, c'est un symbole. Это символ. Символ крещения. Mais c'est une ordonnance de Jésus. Но это позвание Божье. Alors, si vous avez des questions à propos du То baptême, есть, если у вас есть некоторые вопросы nous насчет sommes крещения, мы disponibles. Les всегда frères qui здесь. sont là, nous sommes disponibles pour vous rencontrer, pour vous répondre à vos questions. Мы всегда здесь, чтобы ответить на ваши вопросы. Et Jésus continue et dit, Иисус говорит, продолжает, celui qui croira тот, кто будет верить, et qui sera и baptisé который будет крещенным, sera sauvé. будет спасен. Amen. Il n'a pas dit, allez, faites de tous les bébés Он не пошел и не сказал, идите всех делайте детьми et baptisez-les. и крестите их. Il a dit, faites des adultes. Он сказал, делайте взрослыми. Parole de Jésus. Это слово Alors, Божье. nous avons plusieurs personnes qui se préparent au У нас baptême. некоторые здесь люди есть, Et, которые готовятся к et крещению. selon une pratique apostolique, И по по поводу апостольской... порядка апостольского, les gens avant le baptême, Люди перед крещением, ils viennent dire pourquoi ils veulent se faire baptiser. они говорят, почему они хотят креститься. Parce qu'il y a des bonnes raisons, il y a des mauvaises raisons. Потому что есть хорошие, есть Alors, плохие. Est-ce qu'il y a les candidats au baptême aujourd'hui? Да, пожалуйста, Есть ли выходите, можно. кандидаты? Пожалуйста. Ils vont nous dire aujourd'hui, Tatiana et
et Sergei, ils vont nous dire, ils sont candidats. Il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a 5 ou 6 Есть другие, есть 5-6 где-то тоже. qui se préparent. Ils vont nous dire pourquoi. Они сегодня нам скажут, почему. Почему? Можна на любой. Всі язики знають. Доброго дня, дорога церква. Chère Église, bonjour. Ми хочемо поділитися своїм свідоцтвом. On aimerait partager notre témoignage. Ну, скажу за себе, я почала ходити до церкви не так давно, всього рік. Il n'y a Я pas до вас longtemps que прийшла. je viens à l'église, ça Ну, fait ми un разом, да, an, ми разом ensemble. прийшли. Але про Бога я чула давно, ще з дитинства. Mais il y a longtemps que j'ai entendu parler du Seigneur, depuis mon enfance. У мене були віруючі бабуся і дідусь, J'avais une grand-mère et un grand-père qui étaient des croyants. але, на жаль, батьки мої не були віруючі, я росла в невіруючій Mes сім'ї. parents n'étaient pas tellement croyants. Ну, коли була маленька, то бабуся, дідусь, тоді не було церкви, і ну, збиралися по домах. Et vous savez, lorsque j'étais petite, on se réunissait à la maison avec Так, grand-père et і, grand-mère. Коли я була там, то вони ну, заставляли, може, Et toujours, ils nous я rassemblaient. сиділа, да. Ну, потім я ну, росла, але ви знаєте, якось ну, відійшла від Бога, можна Et vous сказати. savez que petit à petit, je me suis éloigné du Seigneur. Можливо, тому що вдома не було, ну, батьки не ходили Parce que до les церкви, parents n'allaient pas à і- l'église, parce que c'était comme ça. Але на протязі мого життя завжди біля мене були віруючі люди. Завжди. Mais autour de moi, il y avait toujours des chrétiens, tout au long de ma vie. Ну, якось дуже приємно було завжди спілкуватися з такими Et j'aimais людьми. tellement parler avec des gens, des chrétiens. І знаєте, коли було тяжко, ну в такі тяжкі моменти я завжди зверталася до Бога сама, Et тихенько. vous savez, dans les щоб moments ніхто нічого не difficiles, бачив. je me tournais toujours vers Dieu, Я en завжди. silence. Так, і він мене чув. Він Et Dieu m'entendait. І ну, коли я вийшла заміж, ну ми взагалі не ходили до церкви. Et lorsque je me suis marié, nous n'allions pas à православну, не в l'église. таку. Ну, віруючі, On n'allait pas à l'église, mais il y avait toujours des chrétiens autour de nous. Au travail, j'avais des amis chrétiens. Ils nous envoyaient déjà des signes. Et plus le temps passait, de vie ensemble, Ну, вже зараз аналізуємо. Да, да. on réalise aujourd'hui comment le Seigneur nous conduisait déjà. En 21 ans de vie commune. Il nous a finalement amenés ici. Ні, до цього я хочу просто сказати, коли я приїхала в Бельгію, ну, я задавалась дуже, ну, у мене таке було питання, ну, чому іменно Бельгія? А тепер я вже розумію, тому що я должна була бути тут зараз. І тому Et це vous savez, Бельгія. quand je suis arrivé à Belgique, je me disais, mais pourquoi est-ce que je suis venu en Belgique? Maintenant, j'ai compris parce que je devais venir ici. І я попала в християнський центр, я жила в центрі J'habitais dans un centre chrétien. Не я попала так, Бог мене привів туди. C'est Dieu qui m'a amené là. І у нас були там молитовні такі, ну, пастирі, Il y служіння, avait des такі réunions de молитовні prière, il y часи, avait des temps de години, prière. ну, на одному із них просто Бог так коснувся мого серця. Et lors d'une de réunions de Ну, prière, така, Dieu a tellement Я touché mon відчула cœur. таку Божу благодать. J'ai senti la І, grâce de Dieu. Ну, я просто вже я ну, понімала, що щось не так, щось міняється в моїй житті. Et j'ai compris que quelque chose était en train de changer dans ma vie. Почала більше, по-перше, захотіла більше розуміти Слово Боже. Et je Почала voulais читати connaître Біблію, la parole de Dieu de plus en plus. ходити на ці служіння.
Потім переїхала в Льєж. aller aux Я réunions. зразу Et lorsque nous sommes почала arrivés à шукати Liège, церкву. В понеділок ми переїхали, в неділю я вже була у вас. on venait à peine d'arriver. Le dimanche, on venait déjà au culte. Знайшла. Ви пам'ятаєте нашу Я зустріч помню. першу? Да. Мы, к сожалению, живем в Ну, разных странах. Ну, да, Maintenant, nous да, habitons так dans deux pays сложилось. différents. Обстоятельства, Еще да. идут испытания. Nous avons encore quelques épreuves à traverser. И мы ходили, вот, когда она была в СПА, я приезжал, Quand elle était à Spa, j'allais lui Приезжал rendre до мене, visite. да. на собрание. Но я уже искал, я на тот момент жил в Штутгарте, и я тоже нашел церковь. Mais moi, j'habite à Stuttgart pour работать там, да? Да. Et je travaille là à Stuttgart. Et là, j'ai trouvé une église. И я начал там ходить, Et j'ai commencé à aller dans cette église. у нас были домашние группы. Nous avions des groupes de maison. И сейчас я переехал в другой город обратно тоже по работе. Aujourd'hui, pour le travail, je suis encore dans une autre ville. И есть подготовка группы к крещению. Et là, il y a un groupe de préparation au baptême. Разбор Библии идет подготовка. Nous étudions la Bible et nous nous préparons au baptême. И по возможности я приезжаю сюда, и мы здесь. Et maintenant, je suis ici et nous sommes ici. Я дуже дякую вам взагалі за теплий прийом. І, Je vous я remercie кудись pour votre коли accueil попала chaleureux. сюди, я просто, це таке чудо для мене, що я тут, і Pour я moi, не être можу ici, просто вам передати. C'est un tel miracle, я je ne sais même pas понімала, vous що мене exprimer. чекають в Бельгії переміни, ну що такі переміни. Je що я даже ressentais на це déjà longtemps à не l'avance qu'en надіялася. Belgique, il y aurait des grands changements dans ma vie. Тому ми хочемо прийняти заповіт з Богом. Voilà pourquoi nous voulons entrer dans l'alliance avec Dieu. Водне хрещення, да. І хочемо, щоб Бог жив з нами і On veut que віддати своє Dieu життя soit в avec Його nous, руки. І que nous soyons dans ses mains. Et nous voulons le louer. ми віримо, що Він наш Спаситель. І Nous croyons qu'il est хочемо, notre щоб наше Sauveur. життя подальше Довіряємо наші наше життя. довіряємо і Et nous lui повністю confions довіряємо, toute notre щоб vie. Він прожив T'es з нами. согласный? Je suis d'accord avec elle. Слава Богу. Слава Богу. Амінь. Помолимся. Амінь. Пастор Себастьян, Аня, они Вини. помолятся, и мы можем. давайте. А потім ви за нас, А так? потом, да. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі, Nous te remercions, Père Господи, що Céleste. ми тут Nous sommes зараз. ici. Бо я не знаю, де би ми були, якби Je не ne sais Ти pas не où nous привів serions нас si сюди. ce n'était pas toi. Я прошу Тебе, благослови нашу сім'ю, допоможи, Господи, нам зростати в вірі, лишатися вірним Тобі. Якщо ми впадемо, підніми нас, Господь. Relève-nous si Не nous tombons. залишай. Благословляй, Господи, моїх дітей, мою сім'ю, Боже. Благослови famille. церкву, благослови, Господи, служителі церкви. Bénis les serviteurs. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти ведеш нас, nous веди conduis. і направляй, Господь. Dirige-nous. Допоможи, Боже, нам, не знаю, бути завжди з Тобою. І Nous voulons дякуємо être Тобі, що Ти toujours нас avec toi. знайшов, Господь, і Tu nous as привів trouvés. сюди. Благослови нас. Амінь. Amen. Благодарю, Господи, Тебя за Твои испытания Pour на toutes les протяжении épreuves. многих лет. Ты вел нас к этому моменту. Благодарю Тебя, Господи, Je te за... remercie. Благодарю. Аминь. Amen. Pour toutes les épreuves que j'ai rencontrées dans la vie, je te remercie, Seigneur. Éternel Dieu, dans le nom de Jésus, Господь всемогущий, во имя Иисуса. nous les bénissons en ton nom, Мы Père. благословляем во имя Твое. Et merci, Seigneur, de les Спасибо. bénir. Благослови. Que tu sois avec eux, Seigneur. Пребывай с ними. Qui chemine avec eux, Seigneur. Будь рядом с ними. Que tu leur donnes la joie de l'éternel. Наполни радостью Qui sera Божьей leur force dans le nom de Jésus. Сила во имя Иисуса Христа. Protège-les, Seigneur, contre les flèches enflammées du malin. Сохрани их от стрелы врага. Dans le nom de Jésus. Во имя Иисуса. Merci, Seigneur, pour ce choix. Спасибо за ихний выбор. Nous te sommes infiniment Мы reconnaissants. очень благодарны Au nom Тебе. de Jésus. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Nous te Тебя. remercions.
Мы знаем, что сейчас на небесах Nous радуются savons qu'il y a ангелы. de la joie dans le ciel maintenant. Мы знаем, что Ты переводишь из тьмы в свет. Tu conduis des ténèbres vers ta lumière. Царствие тьмы меньше, Et il в y a, царстве света больше il y a становится plus людей, maintenant dans le royaume de la славящих Бога, lumière, qui loue Dieu, прославляющих имя Его. qui loue ton nom. Да будет Тебе хвала, Qu'à Господь. toi Ты soit la хранишь, louange. Господь. Ты оберегаешь, Ты Prends ведешь, soin d'eux, Господь. conduis-les. И мы верим, Господь, что то, что Ты начал, Et nous croyons que Ты ce que совершишь tu до as конца. commencé, tu vas le conduire jusqu'à la fin. Аминь. 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 Поздравляем вас. Il y aura encore d'autres témoignages. Leur fille Lisa, qui est à l'école du dimanche, Их дочь Лиза сейчас на воскресной школе. elle aussi, elle est venue me trouver. Она тоже ко мне подошла. Moi aussi, je veux. Я тоже хочу. Je veux suivre Jésus. Я тоже хочу за Богом следить. Amen. Аминь. Et il y a d'autres jeunes, il y a plusieurs jeunes qui se préparent. J'ai beaucoup de joie, beaucoup de У joie. меня очень много радости. Et il y a plusieurs jeunes qui veulent suivre le Seigneur de Oui. tout leur cœur. И прямо очень много молодых Ce людей, n'est- которые хотят следить за Богом C'est тоже. pas religieux, Это не по c'est религии, pas des traditions, это не традиции. c'est l'obéissance à la parole de Jésus. Это просто слушать Бога. S'il y a d'autres personnes, Если есть какие-то другие si vous люди, n'avez pas encore confié votre vie à Dieu, если вы еще не отдали свою жизнь nous sommes Господу, là мы здесь, pour vous encourager, чтобы вам pour помочь, prier avec vous. чтобы молиться с вами. Amen. Аминь. Amen. Béni soit le Seigneur. Dimanche prochain, il y aura encore d'autres témoignages. Следующее воскресенье будет тоже другие. Alors, j'ai une information importante. У меня есть одна важная информация. C'est que nous approchons doucement de la fin de l'année. Мы потихоньку продвигаемся к концу года. C'est incroyable comme le temps passe vite. Это- N'est-ce pas, Tania? Это чудесно, как время быстро Moi, летит. je suis encore au mois de janvier dans ma tête et on est déjà... Я еще думаю в голове, что сейчас январь, но уже вообще ноябрь. Je думаю, что еще январь, это уже ноябрь. Incroyable comme le temps passe vite. Mais nous voulons nous préparer pour cette fin d'année, Но мы бы хотели подготовиться к этому pour la окончанию fête года, de la Noël, qui est une grande fête, la На fête de la Рождество, lumière. который это праздник C'est света, la fête de l'amour de Dieu. это праздник любви Il y Божьей. aura une thématique chaque dimanche, les 4 dimanches de l'Avent, il y aura une thématique spéciale pour nous préparer, Каждое воскресенье в декабре будет тематика специальная, pour préparer чтобы подготовить la fin de l'année. конец Et года. nous voulons passer le cap И мы бы хотели пройти, dans la présence de Dieu. хотели пройти этот Amen. этап с Nous- присутствием Nous Божьим. passerons de 2025 à 2026 Мы пройдем с 2025 года до ensemble, 26. sous le regard de Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. On veut saluer les nouvelles personnes qui sont là. Мы бы хотели J'ai приветствовать новых людей. rencontré une merveilleuse famille. Я замечательную семью встретила. Пожалуйста, семья, встаньте, чтобы все посмотрели, какая красивая семья. Voilà. Ну, скажите два слова, пожалуйста. Как вас зовут? Всем здравствуйте, меня зовут Максим. Je m'appelle Maxime. Мы живем неподалеку отсюда, в городе Вильсальм, On habite ici pas loin à Vilsam. и приехали сюда, чтобы познакомиться с вами. Et on est venu ici pour faire connaissance avec vous. Меня зовут Илюша. Je m'appelle Ilyusha. Моя фамилия это Пасека. Здравствуйте все, меня зовут Милания. Je m'appelle Я с Milana. Украины. Это моя вся семья. Je viens d'Ukraine et ça, c'est toute ma famille. Здравствуйте, меня зовут Арианна. Мне 8 лет. Добрый день, меня зовут Диана. Je m'appelle Diana. Мы стесняемся с первого встречи. On est très gênés. Да, мы вдвоем. Я Амина. Ils viennent de Répeigne.
Добро пожаловать. Мы очень рады. И есть еще новый, кто первый раз, пожалуйста. О, Est-ce qu'il y a des да, nouvelles есть. personnes? Есть, пожалуйста, встаньте, пожалуйста. Очень приятно. Расскажите два слова, откуда и как, и что. Ну, Алексей уже знакомый. Первый раз видим вас. Вы с Украины. Je viens d'Ukraine. C'est Alexei qui m'a invité ici. Первый раз в Бельгии. Слава Богу. Все нормально, да? Слава. И вы верующая. С какой церкви? Церковь Осана уже 15 лет. И вас зовут? Алена. Слава Богу. Познакомимся поближе. On les applaudit bien fort. Давайте аплодисsements всем. Les annonces supplémentaires. Есть ли другие какие-то новости? Chaque vendredi, Каждая пятница à 19h, в 7 вечера nous passons un moment мы проводим время dans la parole et dans la prière. в слове и в молитве. On va prier un peu plus maintenant qu'on arrive de la fin de l'année. Уже сейчас будем молиться чуть побольше, так как уже Jésus a конец dit, ma года. maison sera appelée maison de prière. Будем говорить, что наш дом будет дом молитвы. Et on va prier И будем молиться pour tous les besoins. за каждый Il y a des нужды. besoins, vraiment, il y a des besoins dans l'église, vous savez. Вы знаете, есть некоторые нужды в этой церкви. Маргарита, я это расскажу, что им выключили электричество. On est уже газ 3 дня за рубль 80. Ils n'ont pas payé 1,80 € et on leur a coupé le gaz. Ça veut dire qu'ils habitent dans une maison froide. On va prier pour eux, on prie pour eux, on prie pour que les choses s'arrangent et se mettent en place. À partir de demain matin, on va vraiment travailler pour cela. Est-ce qu'il y a d'autres besoins? Mercredi, la réunion de prière. В среду в 8:30 вечера Et nous avons un moment de prière à 20h30. Ça On se a- passe sur WhatsApp. у нас есть момент молитвы, это на WhatsApp. Et on prie, tu pries dans ta maison et puis on se voit sur WhatsApp. Каждый молится в своем доме, а потом мы все видимся на WhatsApp. Et le mercredi dernier, nous avons eu des personnes de l'Afrique du Sud. В прошлую среду у нас были люди с Южной Африки. Et aussi, il y a une dame qui prie avec nous et elle est à Kigali, le Rwanda. У нас есть одна тоже сестра, она тоже из Руанда. Et le pasteur fidèle qui était ici, il est à Kinshasa et on prie avec lui là-bas. И пастор, который здесь был, он сейчас в Киншаса. Le culte se termine. Вот служение Je заканчивается. vous invite à vous lever. Я вас приглашаю встать. Voici la parole Вот Слово Божье. pour terminer ce culte. Чтобы закончить это служение. Première épître aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Первый Питер Ефезянов, 1 глава, Béni soit, 3 стих. béni soit, благословен, le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Бог и Отец нашего Иисуса Христа, qui nous a bénis который нас благословлял de toute bénédiction spirituelle, от всех благословений духовных, духовных dans les lieux célestes, на небесах, на небесах en Jésus-Christ. в Иисусе Христе. Cette parole est une déclaration. Эти слова — это Dieu декларация. vous dit que vous êtes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes Господь говорит, что вы en благословены от всех, Jésus-Christ. со Vous pouvez всеми accepter ou благословенных. refuser. Dites au Seigneur, je небесах. reçois ta bénédiction. Скажите, Je я reçois ta получаю bénédiction. благословение. Je suis béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Amen.